माँ के दूध को सेल पर लगा देना और बच्चों के लिए उसको बच्चों का नाम देना, ये भी एक बिज़नेस करने का जो है वो ज़रिया बनाना चाह रहे हैं। इसको जब आप सेव करेंगे केमिकल लगा के तो ये कुदरती ग़िज़ाइयत जो है वो खो देगा। इस्लाम में जायज़ है ये? नहीं जी, इस्लाम में कहाँ से जायज़ है। कभी वो किसी माँ का दूध पी रहा है, कभी वो किसी माँ का दूध पी रही है। तो हमने अपने इस्लाम को पहले देखना है, हमने अपने माशरती इक़्तिदार को पहले देखना है। क़यामत जब करीब होगी तो एक लौंडी जो है वो मालिक को जमेगी, लौंडी का दूध पी के वो जवान होगा। आज है कोई जो है वो किले फतह करने वाला, आज है कोई खैबर का दरवाज़ा जो है वो हाथों से उठा देने वाला। मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो औरतों पे बात करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हैं, लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर बात करती हैं। तो इस वक्त कराची में आज जो है वो असम्बली में वज़ीर सेहत ने जो है वो तकरीर की है बड़ी दबंग किस्म की कि ये जो वो जो एक लगाया जा रहा था कि 9 मौलूद बच्चों को जो है वो दूसरी माएँ आएंगी और वो अपना दूध देंगी और वो उनको पिलाया जाएगा। और उन्होंने जो है वो तकरीर की है सिंध असम्बली में वज़ीर सेहत ने, और फरियाल तालपुर डेस्क बजाती रही। तो वो उन्होंने तो दावा किया कि मैं खोल के रहूँगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि माँ का दूध कुदरती है। इस कुदरती ग़िज़ा को जब आप सेव करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं है और इस तरीके से माँ के दूध को सेल पर लगा देना और बच्चों के लिए उसको बच्चों का नाम देना, ये भी एक बिज़नेस करने का जो है वो ज़रिया बनाना चाह रहे हैं। माँ का दूध कुदरती है, ये स्पेसिफ़िक जो है एक टाइम पीरियड होता है जिसमें माँ का दूध जो है वो आता है और बच्चे के लिए जो है वो ग़िज़ा, ये कुदरती ग़िज़ा है। इसको जब आप सेव करेंगे केमिकल लगा के तो ये कुदरती ग़िज़ाइयत जो है वो खो देगा। इससे जो बच्चे पनपेंगे या बड़े होंगे, जैसे माँ का दूध पी के जो है वो एक अलग ही ताकत जो है वो बच्चे में आती है और ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध जो है उसको करार दिया है, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से है। इसमें किसी इंसानी जो है वो साइंसदान का कोई इफेक्ट नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी का जो है वो कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस दूध को जो है वो सेव करते हैं तो उसे मुख्तलिफ केमिकल्स लगा के जो है वो सेव करते हैं। इस्लाम में जायज़ है ये? नहीं जी, इस्लाम में कहाँ से जायज़ है। देखिए, रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट तो जो है वो इस्लाम में है कि अगर माँ को दूध नहीं आ रहा तो कोई दूसरी माँ जो है वो अकॉर्डिंग टू उनको दूध पिला सकती है बच्चे को। लेकिन ये थोड़ी है कि आप मुख्तलिफ माँओं के दूध इकट्ठा करके, सैंपल्स इकट्ठे करके जो है वो एक ही बच्चे को, कभी वो किसी माँ का दूध पी रहा है, कभी वो किसी माँ का दूध पी रही है। मतलब आप क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं माशरे में? आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है, मैं नहीं समझती, मुझे लगता है इस पे आलिम दीन जो है वो बेहतर बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब का तो आ गया है फतवा कि ये जायज़ नहीं है जी बिल्कुल, और उसके बाद ये बंद भी हो गया। लेकिन बंद होने के बाद वज़ीर सेहत ने तकरीर की है और पूरा सिंध असम्बली के जितने भी जो वो वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे थे या जो जीत कर असम्बली में आए थे पीपल्स पार्टी के लोग, वो डेस्क बजा रहे थे। देखिए, चंद लोगों का एजेंडा तो हो सकता है ये, लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि जी दुनिया कर रही है तो हम भी कर लें, तो हमने अपने इस्लाम को पहले देखना है, हमने अपने माशरती इक़्तिदार को पहले देखना है। हमने ये देखना है कि कुदरती दूध जो, देखिए, पाकिस्तानी औरत और इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे ममालिक में जो है वो रहने वाली, खाने पीने वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे रहने वाली औरत और दूसरी औरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर जो उनकी दूध की ग़िज़ाइयत है उनकी फूड से आती है। जितना अच्छा एक औरत जो है वो खाना खाती है, फूड लेती है, कैल्शियम से भरपूर जो है वो चीज़ें लेती है, उसको अच्छा जो है वो एक बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है, एक जो है वो सेहतमंद बच्चा जो है वो दुनिया में ला सकती है और एक सेहतमंद माँ जो है वो सेहतमंद तरीके से जो है बच्चे को दूध पिला सकती है। अब अगर आप जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ औरतें जो है वो दूध अपना जो है वो दे रही हैं और बच्चों को पिलाया जा रहा है, कोई बीमार है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कोई और मसला है, ये आप किस तरीके से जो है वो इसका, आप क्या पहले लोगों के टेस्ट करते हैं? क्राइटेरिया क्या है आपका? पहले तो आप क्राइटेरिया जो है वाजे करें और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस, क्राइटेरिया हो या ना हो, इस्लाम में जायज़ नहीं है। पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? ऐसा क्या हो गया था? बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं ये बाहर गोरों की, अंग्रेज़ों की कॉपी कर रहे हैं। नहीं तो वो करें जो करना है, उन्होंने, उनकी मर्जी है। हमारा इस्लाम तो ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें तो रवायात जितनी भी हैं वो बाहर के मुल्कों की लाई जा रही हैं। देखिए, रिवायात जो है वो आप जहाँ से मर्जी उठा के ले आए। रिवायात तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी चल रही हैं। रिवायात तो यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी जो है वो मामलात की भी चल रही हैं। यहाँ पर जो है गैर कानूनी मामलात से लेके जो आप नाजायज़ ताल्लुकात बना रहे हैं वहाँ तक जो है, यहाँ पे निकाह के बगैर लोगों ने दूसरी तीसरी बीवी रखी हुई है, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में। पहली बीवी को घर और दूसरी तीसरी बीवी को छुप कर रखा हुआ है निकाह के बगैर। ये इस्लाम में जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम कहता है कि निकाह करें, लोगों को बुला के करें, आपके जो है वो साथ वहाँ पर बैठे हुए सिर्फ गवाहान ही नहीं बल्कि अपना जो वलीमा करें,
وہ لوگوں میں جو ہے اس کا کھانا بانٹا جائے, اس کو جو ہے بتایا جائے, خوشخبری ہے یہ. ایک حدیث ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو ایک لونڈی جو ہے وہ مالک کو جنے گی. یہ اسی دودھ کی وجہ سے کہ ایک لونڈی جو ہے وہ پالے گی اپنے مالک کو, لونڈی کا دودھ پی کے وہ جوان ہوگا. دیکھیں اب یہ جو دودھ کا جو ہے وہ ملک سینٹر جو ہے وہ کھل گئے ہیں. اب یہ کیا پتا کہ آپ کسی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جھگی میں رہنے والی عورت جس کی جو ہے وہ صحت اس قابل ہے یا نہیں, اس کے ماں کا دودھ جو ہے وہ کوئی بچہ جو ہے پی کے جوان ہو رہا ہے, یا جو ہے وہ کون سی ماں کا دودھ وہ پی رہا ہے, وہ عورت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی جو موڈ سپورٹ عورتیں ہیں جو کہ بزنس کر رہی ہیں, جو کہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں, جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری مائیں جو ہے وہ گاؤں سے آئی, گھر کے کھانے کھلائے, دیسی گھی اور ساری جو یعنی کہ ایک بچے کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے, جو پروٹین کیلشیم چاہیے ہوتا ہے, وہ ہماری ماں کو آج تک فکر ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہیلدی نظر آئے. انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا, لیکن آج کل کی مائیں جو ہیں اس کو اپنی جو ہے وہ تضحیق سمجھتی ہیں, یا اپنے فگر کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ خراب ہو جائے گا کہ اگر بچے کو دودھ پلایا. حالانکہ بچے سے تو ماں کی محبت بڑی ہوتی ہے. تو یہ معاشرہ کس طرف چلا گیا؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں ہمیشہ سے ایز اے جرنلسٹ بھی اور ایز اے ماہر نفسیات بھی میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسی مائیں موجود نہیں ہیں اب کہ جن پر یہ رلائی کیا جائے کہ وہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کریں گے. اس وقت وہ مائیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی جو ہے وہ علی شیر خدا کو ماننے والا جو ہے وہ ایسا ایمان والا, ایمان سے لبریز انسان یا مسلمان جو ہے وہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہیں. کیونکہ کردار ہے سب سے بڑی چیز, آپ کا کردار ہے. پھر اس سے بڑی چیز کہ جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کیا وہ غذا کیا وہ حلال ہے یا نہیں. آج آپ دیکھیں ساری اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بیچی جا رہی ہیں, وہ اسرائیلی پروڈکٹ میں جو ہے وہ کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے, اس کا کبھی کانسیپٹ کسی نے دیکھا؟ جتنے دودھ کے ڈبے ہیں وہ سارے اسرائیلی پروڈکٹ جی بالکل, اور وہ بچے پی کے جوان ہو رہے ہیں. بالکل. حالانکہ احادیث میں اور جتنی بھی قرآن میں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بچہ ماں کا دودھ اگر پیے تو اس کی طاقت جو ہے وہ 70-80 سال تک رہتی ہے, کہ ہڈیوں میں جان جو ہے بڑھاپے تک رہتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ماں کے دودھ کی ویلیوز جو ہیں ساری زندگی ایک بچے کے ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ اتنی ساری ماؤں کا دودھ پینے کے بعد جو ہے وہ بچہ کیا بنے گا, یا اس کا جو ہے اس کی نیچر کیا ڈیولپ ہوگی, وہ حیوانیت جنم لے گی یا انسانیت جنم لے گی, اللہ معاف کری تو بات کی باتیں. لیکن اس کو جو اب تو بند ہو چکا ہے. یہ پرانے زمانے میں جو سپہ سالار تھے, ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی, تیمور اور کتنے جو تھے جو علاقہ فتح کرتے تھے, تو وہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے. آج ہے کوئی صلاح الدین ایوبی؟ کوئی بھی نہیں ہے. آج ہے کوئی جو ہے وہ قلعے فتح کرنے والا؟ آج ہے کوئی خیبر کا دروازہ جو ہے وہ ہاتھوں سے اٹھا دینے والا؟ مجھے بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں جو ہے وہ بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی اور وہ تندرست نہیں ہوتے, اور ان کے اندر ایسا جذبہ, ایسا جوش, ایسا ولولہ اور ایسی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کفار سے لڑ یہ ہے سکیں. کہ جذبہ ایمانی کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ہم حلال اور حرام چیزوں میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری مائیں, ہمارے جو نئی آنے والی نسل کی مائیں ہیں وہ کیا خوراک کھا رہی ہیں, وہ اسرائیلی پروڈکٹ کی بنی ہوئی چیزوں پر جو ہے وہ ریلائی کر رہی ہیں. ڈبے میں فروزن آئٹم جو ہے وہ منگوا لی, کھا لیا. یہ ساری طاقت کی چیزیں نہیں ہیں. ایون اس وقت جو ہے جو مائیں بن رہی ہیں نئی, ان کو تو جو ہے وہ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو دودھ ہی نہیں آ رہا ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری دائیاں رکھی جاتی ہیں یا دوسری عورتیں رکھی جاتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. چلے رضائی ماں کا جو ہے وہ کانسیپٹ اسلام میں ہے, یہ اجازت دی ہے, لیکن ایک ماں جو آپ کو جو ہے بچے کو جو ہے اس کی ارلی ایج میں 2 سال تک جو ہے وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی کانسیپٹ